tout le monde, j'espère que vous allez bien physiquement ainsi que chimiquement. مرحبا بكم معنا في Ozon Podcast ومرحبا بنا عندكم. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec une rubrique interview. Et bien sûr, qui dit interview, dit un invité. Alors, ما جيت وحدي et j'ai l'honneur de recevoir mademoiselle Ghwala Zeynep. Bienvenue Zeynep. Salam tout le monde. Ça va? لاباس الحمد لله وانتم ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. الحمد لله. Alors, بلا ما نطولوا, شكون زينب؟ Alors, Zeynep, étudiante en master 2 chimie des matériaux pour la faculté de chimie de Bab Zouar. الله يبارك. Donc, puisque راكي master 2, déjà شحال عندك 4 ans d'études في la chimie. Exactement. C'est ça. Donc نقدروا نقولوا بلي راكي chimiste. Post chimiste, مازال ما ديتش الدبلوم تاعي. Alors, généralement كنا صغار كنا كامل عندنا حاجات نحبوا نخرجوهم، يعني كانوا قاعدنا دي غاف. نتيا c'était quoi ta réponse كي كانوا يسقسوك واش كنتي حابه تكوني كي تكبري؟ Bon, أنا كي كنت صغيرة en fait ما جوش vraiment ce que je voulais devenir. بالك enseignante كيما كاع كنا صغار mais je me rappelle في lycée قالوا لي واش حابة تولي comme j'étais forte en physique. J'avais une très bonne moyenne. Du coup, pour moi, c'était quelque chose pour moi. Oui, j'avais مليح physique. Et du coup, قلت ماني حابة نولي enseignante في الفيزيك. Mais finalement خلصت عليك في الشيمي ماشي في الفيزيك. Eh oui. Alors, كيفاش لحقتي لا شيمي؟ Est-ce que c'était un choix ولا جات par hasard ولا même كنتي forcée ديريها؟ Entre un choix et forcé, je dirais pas ça. C'était une personne m'a convaincue. Genre là, pour moi, درت ST parce que je voulais le faire. حنا دارنا par exemple حنا حابين ندير architecture ولا MI. ومن بعد كي درت ST قالوا لي علاش ما درتيش SM. يا جبت دي non, انا غير ST نديرها. Je voulais toujours avoir un truc en relation avec l'environnement. Je voulais faire à tout prix génie d'environnement. Alors واحد درت GP وتكلت على ربي تو منا طحت في سيكسيون اي تو كان يقريني بروميير اني شاف ديبارتمون تاع شيمي اناليتيك في لا فاكولتي تاعنا قال لي حكمني قال لي كوت روحي ديري شيمي جو سي با كيفاش ما كونفينكو درت ترانسفير افون اون سيمين ما تبداو لي زيتود ولقيت روحي نقرا شيمي. هذه هي يعني كل واحد وكيفاش تكون l'histoire تاعو مع لا سبيسياليتي. سينو انتيا en ce moment est-ce que زعما ندمتي على اللي خيرتي لا شيمي؟ Non, pas du tout. Après, surtout, d'être la spécialité de la chimie des matériaux, c'est le truc que je ne regretterai jamais. Bon, أنا عارفين بلي لا شيمي كاينة بارتو، يعني نتلاقاو بها دايما. est-ce que les études تاعك خلاوك genre تفهمي plus la vie، يعني la vie quotidienne، les phénomènes اللي نتلاقاو بهم دايما. est-ce que وليتي يعني تروماركيهم، تفهمي واش راهي يصرا chimiquement؟ parce que par exemple أنا كي كنت وقيل en deuxième année درنا واحد TP وين خدمنا لو savon، ومن بعد البروف فهمتنا باللي فوالا فيه دو بارتي هيدروفيل اي هيدروفوب، يعني لا بارتي اللي تحب الماء لا بارتي اللي ما تحبش الماء، وكيفاش يصرى هذاك لو ديتاشمون بين لا تاش اللي في التيسو وكيفاش الصابون يخدم. دونك قالت لنا ني شافيه قالت لنا دوك تولوا كي تغسلوا حوايجكم تفهموا واش راهي يصرى. اي سي فري وليت من هذاك النهار صافي ديجا 4 ولا 5 ans كل ما نغسل نشوف هذيك لاطاش راحت شو هذيك ليكسبليكاسيون تجيني في راسي. حنا نشوفها حاجه نورمال نتلاقى بها دائما بصح كوميم شغل اكيد تفهمي. دونك انتي اسكو صرات لك حاجه هكا؟ So, qui تكون première année chimie, ce qui veut dire en deuxième année licence. Genre, au début, c'est تقراو des notions théoriques vraiment basiques. وهذوك les notions théoriques vraiment basiques, شغل البنادم يكون مبحر فيه. دوك يقرا لك باللي densité ما densité ou je sais pas nanomètre micromètre, c'est des notions vraiment bon, je donne des exemples هكا simples et basiques. des notions vraiment شغل ما تعرفش واش دير بهم، شغل كي تقرا فيهم طلع السمس تاعك باب زوار الحمد لله يا ربي. شغل après c'est au fur et à mesure ce que je conseille à les étudiants de chimie c'est qu'ils يروحوا يديروا des stages parce que au moment où ils يديروا les stages على بالهم فاش يسحقوا هذاك الشيء. par exemple حنا on a le 2 في شيمي عندنا واحد التي تاع identification des cations. هذاك لو تي بي tellement il est beau mais tellement يعني شغل ماشي صعيب mais dans le sens وين فيه كاع لي زودور تاع سيدي ربي. so
Au début, نتايا راك دير في TP pour avoir la note تاعك بالك pour comprendre aussi, c'est sûr. Mais il faut pas cacher le fait est qu'on يعني pour avoir ديك la note, tu comprends. Mais dès que tu sors من l'université, من la fac, من هذاك TP وتروح في زعما par exemple laboratoire de traitement des eaux ولا laboratoire وين يلزم يكون étaffé de production تاع الحليب par exemple يخلطوا البودرة مع الماء et ben الماء هذيك لازم لها un traitement. Du coup, هذاك لازم يديروا له identification de certains cations. Ce qui fait que à ce moment-là وين تشوفوا نتاع على بالك واش راهو يدير tu te dis genre voilà هذه درناها في TP mais au moment وين ما تخرجش وما تشوفش tu ne vas pas par exemple faire des stages ولا avoir هذيك la curiosité. دونك راكي تقولي بلي يلزم الواحد يدير ان ستاج باش يفهم بلوس لو دومين تاعو باسكو صح في لونيفرسيتي رانا نقراو و بوتيتر مجونا بزاف لي زانفورماسيون مي حتكون مليحه وكان الواحد يزيد يدعمهم بالبراتيك وين حيشوف ويقدر يربط هذاك التيوريك مع البراتيك. Oui, exactement. Anna, pour moi, sincèrement, pour moi, un étudiant, peu importe la spécialité, mais surtout pour un chimiste, c'est que un cursus sans stage, je trouve le madar كاين pas mal de sociétés تلقى عباد يعلمك وكتر من stage tu apprends pas mal de choses و à ce moment-là tu fais une relation entre واش قريت واش راك تعلم في stage شغل vraiment tu te trouves شغل même sans ça tu te sens fier شغل ماشي pour avoir su juste هذيك la note ولا فهمت موديول خلاص السلام عليكم non. دونك اللي مازالوا يقراو اللي مازالوا دي زيتيديون ما عليكم غير ديروا دي ستاج تسيي تفهموا بلوس جون ماشي تقرا بور لا نوت سيي تفهم واش راك تقرا سيي تشوفها في حياتك اليوميه فوالا. Bon, بالك chimie في حياتك tous les jours, surtout في la cuisine. D'ailleurs, يقولوا بليك la chimie c'est une recette de cuisine. زعما كي ديري un petit dosage ولا ديري dilution et tout. Mais en vérité, ماشي هي اللي في la cuisine. La cuisine est تبع la chimie. Donc tu commences à comprendre pas mal de choses qui m'ont قلتي هذه تاع الصابون, c'est vrai. Tu comprends vraiment ce qui se passe. Tu comprends علاش لو جافيل ما يحطوش في قرعة transparente يحطوه في قرعة opaque et non pas transparente. تفهمي علاش البغرير يدير تقابي علاش باغ اكزومبل حنا دوبي tout le temps يعني ولا كي نبداو نقشرو البطاطايت والخضره نحطوه في الماء اي نون با نخلوش هكاك. جوستومون عجبني هذا ليكزومبل تاع البغرير علاش ينثقب كي نطيبوه جوغ رانا عارفين كامل بلي البغرير يلزم ينثقب بصح بوركوا علاش حنا باغ اكزومبل عندنا زعما سانتاز تاع ممبران كي ليفابوراسيون تاع الماء كي تجي طالع كي تجي الماء يتيفابورا عندها elle va former des pores هذوك لي pores ce qui vont caractériser هذيك la membrane parce que من بعد بهذوك لي pores il y aura une filtration et tout et c'est la même chose كيما البغرير اصلا يجي مايع alors كي تفقيه فوق la crêpière et ben هذوك تخابي tout simplement c'est l'évaporation تاع الماء donc à ce moment là تفهم بلي اوكي هاي لك لا شيبي bon ça c'est un exemple شغل في la cuisine. Bien sûr, كما قلتي il y en a pas mal d'exemples et après كل حاجة تصرا عندها l'explication chimique تاعها. دوكا justement l'étudiant منين راح يصيب هذو les informations اسكو حيصيبهم في لي كور اللي يقراهم في l'université ولا يلزم يدير مجهود فردي وحده. Alors, qui dit qu'un enseignant il fait des exemples, un cours, des exemples réels, mais il fait بطريقة شغل تاع حياتك اليومية وش يصرى. Je me rappelle toujours هذاك la leçon تاع diagramme des vases qui كانت تحكينا على l'appareil dentaire. Je me rappelle toujours le module تاع supramoléculaire qui كان يقرب لنا شغل الحياة اليومية, c'est ça. وبزيادة على هاد الشيء هي le fait est que يعني tu fais partie d'un club scientifique اللي انت à ce moment-là tu cherches pour faire des projets ولا pour avoir des expériences ولا des idées à ce moment-là اللي تبدا انت تتقرب لانه علاش c'est pas un cours واجد ويجيبوه لك ويمدوه لك وتقرا c'est de la théorie non. Exactement, déjà la prochaine fois inchallah il y aura une interview avec un membre du club où il va nous parler على le club وش يقدر يزيد في l'étudiant.
Sinon, في notre programme تاع Ozon Podcast, عندنا une rubrique spécialement pour la chimie au quotidien. Donc c'est très intéressant. Je vous conseille تروحوا تسمعوها à ne pas rater. Alors Zainab, وشنو هو le message تاعك اللي تحبي تقوليه les étudiants en chimie ou là même pour les nouveaux bacheliers ou là les étudiants تاع la première année اللي مازال ما خيروش la spécialité. Ah bon, Hadi, c'est une très bonne question. Au fait, faut savoir que chaque séance, qu'elle est partout. Dernièrement, avec tout ce qui se passe et tout, je me suis posé la question, en tant que chimiste, qu'est-ce que je pourrais aider Hadi, la crise Hadi, si on peut dire, de l'épidémie telle coronavirus. Un chimiste, normalement, normalement, c'est un des métiers les plus nobles. بالك حنا en étant étudiant فيها والفنا نكونوا هكا اوكي chimiste, mais non, un chimiste عنده واحد القيمة يعني غير شغل ما تقدرش توصف فيها لانه عنده دور مهم يعني كسوا دوكا ولا في الفيوتشر. بزاف عباد ما يعرفوش قيمة الكيميائي، بزاف عباد ما على بالهمش بليك جميع كيميائي لازم يكون في اندستري كيلكونغ، لازم يكون n'importe quel secteur de travail لازم يكون un chimiste الماء analyste. Après il y a des chimistes اللي بيهم لا يترى la révolution ولا développement technologique. بالك informaticien ما بالوش بلي كيسحق واحد قرا شيمي دي ماتيريو هو به يدير له دي جو سي با دي ميني بروسيسور على شيل نانوميتريك باش هو يقدر يخدم البيسي ويقدر يديفلوب بروغرام يدير بروغراماسيون. كاين بزاف عباد ما على بالهمش بهذا الشيء بلي كلش يبدا ان شيميست من بعد يجوا لي زوتر scientifique. Après ça reste complémentaire. Donc انا واش حبيت نقول les nouveaux bacheliers, les étudiants اللي راهم يقراو en première année ou les étudiants اللي راهم en chimie fondamentale كي تكونوا في chimie fondamentale تيكم شويه شغل c'est fondamental, c'est en général. كي تكون première année personnellement انا ما نخنا حتى واحد يجي يدير شيمي ولا فيزيك ولا جي بي ولا يديروا واش يحبوا. المهم ils savent ce qu'ils vont faire, c'est leur choix après tout. C'est vrai on m'a conseillé, c'est vrai que انا حبيت ندير génie d'environnement, mais je ne regrette pas parce que j'ai toujours une relation avec l'environnement. Je peux aider ma spécialité inchallah كاش نهار في l'environnement. Un nouveau bachelier كيف ديروا واش حبيتوا، اللي يحبوا يديروا شيمي jusqu'au bout خلاص هذاك هو صح. Voilà, Inch'Allah, le message يكون الحق. En tout cas, احنا نقول لكم suivez vos rêves et continuez jusqu'au bout. N'importe quel domaine اللي راك فيه. احنا on se base شوية بزاف على la chimie parce que نحبوها, mais à la fin bien sûr chaque spécialité et chaque domaine est important. وهذيك من هذا c'est une complémentarité بيناتهم. Donc voilà. ان شاء الله كنا خفاف عليكم وتكونوا استفدتوا معنا يا لو كان شويه. Je vous remercie زينب اللي كنتي معنا. Franchement j'aurais aimé يكون عندنا plus de temps. Sinon vous nos auditeurs اذا عندكم d'autres sujets حبيتوا نهضروا عليهم ولا دي invités حبيتوا نجيبوهم معنا ولا même اذا انتم حبيتوا تجوزوا معنا ما عليكم غير nous contacter sur notre page Facebook ou Instagram Club Ozon tout simple. ودوكا واش نقول لهم زينب؟ Hasta luego, chimiste.